Good morning! Alis na naman ng mga bataong gala. Nasama sa gala. Biyahe kaming Bataan. Ayan na. Biyahe kami lahat sa Bataan. Video to, video. Mainit kasi ang panahon, kailangan mag-swimming. So, Sa mo, alas 7:30 na. eh, sige, ito. Kita. Okay. Tagal lang na cameraman natin. May kita hanggang 8 o'clock. 2 minutes ka na lang. Timer na lang. Timer na lang. Yan, ilang sasakyan kami. Nawala yung socks. Ha? Ala, nawala. Alin? Ay, nakasakyan na? Ayan, game na. Picture na, picture. Countdown, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. One more. Yan tayo sumpit yun ah. Oh, one more daw, one more. Okay. Oh. Ay, ayusin nyo yan. Wag daw nakasaya Waki, waki. Bundag. Iba-iba ang ano. Yay! Yun, saya. Bagong alis, picture. O, sakaya na.